Pinaagi sa puso sa saging mga badi nakabuhat tag ingon ani kalami nga pagkaon karong adlaw. Kay daghan magpuso sa saging diri sa amoa kanina pod ang atoang lutuon karon. Basta wala na gani tay kapalit og sudan diri sa bukid, kaning puso sa saging mao gyud ni ang madali-dali. Kaway-kaway sa mga mahilig sa puso sa saging diha. Basta survival na gani ang hisgutan mga badi kaning puso sa saging. Dili gyud ni siya magpalupig kay isa pod ni siya nga makatabang sa atoa. Basta survival na gani ang hisgutan, dili gyud ta magpalupig diha kay taga bukid man ta. Kay nahuman naman ta sa pagkuha aning puso sa saging mga badi, ako ang ipakita sa inyo ha kung unsa ang proseso ani. Magbutang lang ta og tubig diha sa atuang panaksa niya, atuang butangan og asin. Pagkahuman kay atuwa na siyang butangan og gamay lang nga suka. Ang purpose ana mga badi aron nga dili mulagom ang atuang puso sa saging. O aron nga mawala pod ang pakla og pait sa atuang puso sa saging. Pwede pod nga imuha siyang kumutan gamit lang ang asin. Sa pagluto sa puso sa saging lahi-lahi og diskarte. Ang kanindot lang aning puso sa saging kay daghan og resipe. Ang ganahan gyud nako nga pagkaluto ani mga badi kay katong ginataan niya subakan og bulad. Basta makaingon gyud kasi mong sarili nga pertig yung lamia. Kanang floret sa puso sa saging na siya murag palito sa sulod, kuha lang na siya mga badi kay gahi na siya. Kay nahuman naman ta sa paglimpyo sa atuang puso sa saging, magbutang ta og 4 ka buok itlog nya atuang butangan og paminta. Pagkahuman kay kaning asin og kaning pangpalasa, atuwa lang na siyang batilon mga badi aron nga mahalo ang mga ingredients. Og nagamit lang ta diha og isa ka sachet nga crispy fry. Pagkahuman og tusno diha sa atuang binatil nga itlog, atuwa na siyang paligid-ligiron diha sa atuang crispy fry. Pagkahuman og tusno sa puso sa saging, magpainit na ta og karahay. Pagkahuman kay atuwa nang butangan og daghan nga mantika kay atuwa na siyang i-deep-fry. Kung ingunani ang imuhang panirada sa pagluto sa puso sa saging mga badi, sigurado nga ang mga bata ganahan gyud mukaon ani. Kay crispy kaayo ni siya, mura siya og chicharon. Kay naluto naman ang una nga batch, atuwa na ni siyang kuhaon og atuwang gamitan og kanang salaan sa tuno aron nga dili mosabay ang sobra nga mantika. Kung namroblema ka sa imong anak nga dili mo kaon og gulay, kani nga panirada tested kayo ni siya. Tanawa ra gud ang porma sa tuwang crispy nga puso sa saging. Kay naluto naman ang una nga batch, kanina pod ang ikaduha nga batch ang atuwang lutoon. Same process lang gihapon ang atuwang buhaton diha. Kinahanglan nga i-control lang ninyo ang kalayo kay dali ra kayo ni siya maluto mga badi. So diara naluto na ang ikaduha nga batch, syempre atuwa na pod na siyang kwaon. Ingon ana lang kadali magluto og crispy nga puso sa saging. Mas mulami pag yun ni siya kung naay sawsawan nga halang kaayo nga suka. Tanawa ra gud mga badi kung unsa kalami ng atuwang niluto diha. Dili halata nga puso ra day na sa saging. Tinahuman naman tagampo mga badi, syempre mangaon na ta. Ang atuang sawsawan diha kay mayonnaise kay wala man tay suka mga badi, kanina lang lami man gihapon ni. Mao gyud ni ang paborito sa mga bata nga pansawsawan. Medyo daghan gyud ang atuang naluto mga badi no. Ang uban kay ako ang gigisa. Og wala lang nako gipakita kung giunsa pagluto kay aron nga dili kaayo taas ang atuang video. Kung daghan mo punuan sa saging diha, pagluto na mo ani kay lami kaayo. Nakatipid pa mo, nakakaon pa gyud og gulay ang imuhang mga anak. So diri ra tataman og daghang salamat sa padayon nga suporta og bunal ra.